پترا اللہ تنو صبر دے وے اج تیرا ویڑا موجود ہے اج باپ آمد دین بچ کوئی نہیں اج تیرے اپے دے یار آئے نے اج تیرے اپے دے رشتے دار آئے نے اللہ دی قسم تیرے پیو بچ موجود کوئی نہیں تسی روندے ہو تسی تڑپدے ہو تھوڑیاں بہناں وی روندیاں ہونیاں ہندیاں ہونیاں نے میں نریز ویرا اے بابر لے آؤ سانو سینے لان والا ٹر گیا ہے ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا مر گیا ہے ساڈے ویڑے آن والا ٹر گیا جے انشاءاللہ مرنے نہ باپ کس جی بابا انشاءاللہ مرنے اے پتر کیوں پیار ہوندا ہے یتیماں نو پتہ ہی ہوندا ہے ہن سانو کسے نہیں جفا مارنا ہن سانو کسے نہیں پیار کرنا انشاءاللہ مرنے نہ کسے دے اے رون والیو انشاءاللہ مرنے انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں آئے ہائے کہ نہ ہون نمانیاں پیاں ہے جس دیدہ ہے لوگ باپ نہ کوئی ہے رون والے جس دیدہ ہے لوگ باپ نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جدو بابا جی یوسف علیہ السلام دے پرا اپنے باپے دے سامنے آئے نے کوٹلی بحرام آلیو اللہ توڑا رونا قبول کرے درد دل نل سن جایا رے بابا جی سینے نل سن جایا رے ویر آکھن لگے بابا اساں یوسف نو نہ لے کے جانا ہے اساں یوسف نو شکار تے لے کے جانا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آوے اللہ دے نبی نے پتر نو بلایا ہے فرمایا وے یوسف پترا جی بابا فرمایا تیرے ویران دینے اساں یوسف نو جنگل وچ نال لے کے جانا ہے ادھر ویکھو اللہ دے نبی دا بچپن یوسف علیہ السلام دا بچپن مبارک ہے اپنے بابا یعقوب دے سامنے ہاتھ بن لے عرض کیتی بابا جانی جویں تہاڈی مرضی ہے انج یوسف دی مرضی ہے بابا پتر نے کوئی ہوندے نے جڑے پیو دی مرضی تے چل دے نے جڑے پیو دے کہنے تے چل دے جڑے نا فرمان ہون وہ اپے دی گل نہیں من دے جڑے اپے دے نا فرمان ہون وہ اپے دے کول بنا گوارا نہیں کر دے اے باپ مرے دے سرن دا ہوگے اے رونا لیو پیو مرے تے مینوں اگلے دن منڈا آندا کاری صاحب جدوں تک حاجی صاحب زندہ رہے انہیں کدی سانو رون نہیں دیتا انہیں کدی سانو قرضے تھلے آن نہیں دیتا انہیں کدی شریکاں دے سامنے تلی نہیں کرن دیتی انہیں آکھیا وے پترو پیو دے ہوندیاں پریشان نہ ہویا جے وے پترو تواڈے نال پیو دی زندگی بسدی تینوں تے پیو دیاں گلاں اوکھیاں لگدیاں نے تینوں پیو دے تاپے اوکھے لگدے نے تینوں پیو دیاں گالاں اوکھیاں لگدیاں نے آندا میرا اپا مینوں گالیاں کردا ہے میرا اپا مینوں تاپے ماردا ہے اور میں کہیا لعنتیا اے پیو دے سامنے نہ بولی اے باپی باپی ہوندے نے اے پیو پیو ہوئی ہوندے نے یہ بزم پاک اس سال ثواب دی محفل پاک ہے جناب احمد دین مرحوم صاحب انہاں دا سالانہ ختم پاک ہے انہاں دے صاحبزادگان انہاں دے بیٹے جناب محترم بھائی نوریز احمد صاحب جناب محترم بھائی زہیب احمد صاحب جنہاں نے اج اپنے والد صاحب واسطے اس ساری محفل نو سجایا اللہ کریم بھائی نوریز صاحب بھائی زہیب صاحب انہاں دے والد صاحب دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اللہ کریم تسی جنہیں آئے ہو جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے
اللہ جنہ دے والدین حیات نے اللہ انہوں نے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ بابا جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 15ویں سپارے دے اندر سورۃ بنی اسرائیل دے اندر والدین دی شان دے بارے، والدین دے مقام دے بارے بہت زیادہ آیات کریمہ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر نازل فرمائیاں نے۔ تسی قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے ویکھو تے پھر پتہ چلے گا کہ ماں دا مقام کی ہے، باپ دا مقام کی ہے۔ اور میں کہنا وا کہ جدو والدین دنیا تو چلے جان، رحلت کر جان، وفات کر جان، تے پھر پتراں واسطے سب نالوں اچھا عمل اے وے کہ وہ پتر جڑے نے نمازی بن جان۔ کی بن جان؟ مہربانی کرے ہو ذرا جملے توجہ نہ سماعت فرمایا جے کہ پتر نماز پڑھن گے نا بابا جی تو ایٹومیٹک ہی والد واسطے دعا ہوئے گی، والدہ واسطے دعا ہوئے گی۔ جدو نمازی بنن گے، نماز پڑھن گے، وہ ایک ایک قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ او دے باپ نو، او دی ماں نو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی نماز نو بہت ہلکا لے ہے، اسی کیا کوئی گل نہیں یار نماز پڑھی گئی تے ٹھیک ہے، نہ پڑھی گئی تے پھر بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن پاک دے اندر والدین دے بارے انیاں آیتاں اللہ نازل نہیں فرمائیاں جنیاں آیتاں نماز دے بارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر بار بار اعلان فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ اور نماز دے اندر کی یہ حی علی الفلاح کہ ایک کامیابی دا رستہ ہے۔ نماز جڑی ہے کیڑا رستہ ہے جی؟ کامیابی دا رستہ ہے۔ اگر کامیابی تسی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تانوں اللہ دے بوئے تے جھکنا پینا ہے، پھر تانوں اللہ نہ گل کرنی پینی ہے، پھر تانوں مسجد جانا پینا ہے۔ اسی بڑا ڈرنے ہیں جی نماز کو وضو کر تے جو ہی بندہ نماز واسطے وضو کردا ہے نا اللہ ادھی پریشانی دی ختم کر چھڑدا ہے۔ ادھی ٹینشن بندے دی ادوں ہی ختم ہو جاندی جدوں وضو کردا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو، حضور نے فرمایا جدوں میرا امتی وضو فرمائے گا، وضو کرے گا تے جدوں وہ ہاتھ دھوے گا تے وہ دے ہاتھ دے گناہ اللہ چاڑ دے گا، جدوں وہ منہ دھوے گا تے منہ دے گناہ جڑے نے وہ ختم کر دیتے جان گے، جدوں بازو دھوے گا بازو والے گناہ ختم کر دیتے جان گے، جدوں پاؤں دھوے گا پاؤں دے گناہ ختم کر دیتے جان گے۔ یہ وضو ایڈی برکت والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شیطان کو بچنا چاہتا ہے، شیطان دے وار کو، وہ وضو دی حالت وچ رہے۔ کیڑی حالت وچ؟ وضو کر کے رہے۔ وضو دے وچ ایک تسی برائی وال نہیں جاؤ گے، ایک توڑا ذہن صاف رہے گا، دماغ صاف رہے گا کہ شیطانی وسوسہ دماغ وچ نہیں ہوندہ بندہ جنہ تک وضو دی حالت وچ رہندا ہے۔ یہ وضو دی برکت ہے کہ وضو کرنا ایمان والے واسطے یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت نیک عمل ہے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ نماز واسطے کیتا جائے، بندے نو ویسے بھی جڑا نا وضو کر کے سونا چاہیے، اور جدو اٹھے ادوں بھی انہوں وضو کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کام تے بیٹھا ہوئے، کاروبار کردہ ہوئے تے پھر بھی وضو دی حالت وچ کرے۔ وضو کر کے برکت اس کام وچ پوے گی جیڑا وہ کام کرے گا، جو نیت کرے گا او دا ثواب۔ پھر مسجد جائے گا، مسجد اللہ دا کار ہے۔ بابا جی بندے نو کسے کو لوڑ ہوئے نا پیسیاں دی تے بندہ انہوں فون کرے یار میں نو 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ چاہیے، تو وہ کی کہندا یار صبح میرے گھر آ جائیں، کہندا ہے نا میرے کتھے آ جائیں، گھر آ جائیں۔ تو آکھے چودھری صاحب نہیں نہیں مینوں ایتھے ہی دے دیو۔ وہ آکھے گا تو چنگا منگن والا وے، نالے تینوں پیسے بھی چاہیے نے تے نالے تیرے اندر آکڑ بھی پائی جاندی بھی نہیں مینوں ایتھے ہی دے دیو۔ انہاں کہا گھر آویں گا تے ملنے نے۔ بابا جی کسے کو لوڑ ہوئے نا لوگ کسے دے بوئے تے جاندے نے کہ نہیں جاندے؟ فون تے لوگ آندے نے گل ہور ہوندی ہے، سامنے بہ کے گل جیڑی سامنے کسے نہ گل کرنی ہے بابا جی وہ دے وچ اثر زیادہ ہوندا جی، اے میری گل یاد رکھو۔ فون تے گل دا انہا اثر نہیں جنہ تسی کسے تے سامنے بہ گل کرو گے۔ کوئی بھی گل کرنی ہوئے کوشش کریا کرو جیڑی سنجیدہ ہوئے وہ بندے دے سامنے بہ کے کیتی جائے، او دے نال بڑا فائدہ ہوندا ہے۔ ایک توڑا رو بھی ہوئے گا، ایک توڑی گل وچ اثر بھی ہوئے گا۔ ہن ایک میں بیان پہ کرنا توڑے سامنے بہ کے تے ایک بیان میں فون تے کردا ہوں موبائل تے یا انٹرنیٹ تے یا آن لائن کردا ہوں، وہ قبلہ آن لائن وچ اثر نہیں جڑا سامنے بہ کے وے علماء فقہاء فرماندے نے ادھے اندر بڑی طاقت ہے۔ اگر کسے کول تساں کوئی چیز لینی ہے تو دے گھر جاندے ہو نا کہ یار فلانی چیز چاہیے، وہ کہندا بہ یار چاہ پانی نہیں یار، تے جدو اللہ کول کوئی چیز منگنی ہوئے وہ دے بھی گھر جانا پیندا ہے۔ بابا وہ دے گھر جانا پیندا ہے نا، مسجد وہ دا گھر ہے، وہ دا گھر ہے، خانہ کعبہ وہ دا گھر ہے۔
जितों भी लोड़ पवे उहदे घर टुर जाओ। नबी पाक ने सहाबा इकराम ने ऐसी तलीम दी, फरमाया तुहानू नमक दी भी लोड़ होवे तो भी अल्लाह कोल मंगिया करो। किदे कोलों? नमक दी भी लोड़ होवे तो भी अल्लाह कोल मंगो। असी बंदियां कोल मंगने, यार ये बंदा मेरा काम करेगा, यार फलां बंदा मेरा काम करेगा। जदों नमाज छड़ दी, जदों अल्लाह के सामने झुकना छड़ दिता, फिर अल्लाह ने बंदे नू दर दर ते झुकाया। फरमाया इत्थे झुक, इत्थे झुकदा रहेगा तेरा काम भी नहीं होना। यार नमाजी बन जाओ, अल्लाह के सामने झुकण वाले बन जाओ। जिन्नियां कोशिश करो, जिन्नियां हो सकदियां उन्नियां पढ़ो। ऐ नहीं भी मैं पंजे ही शुरू करांगा ते पंजे ही पढ़ांगा, नहीं, आस्ता आस्ता शुरू कर। एक पढ़, दो पढ़, तीन पढ़। जो मस्जिद जाएगा आदत बन जाएगी, अल्लाह के घर नाल लगाओ हो जाएगा। जेडे बंदियां नू मस्जिद नाल लगाओ होए ना, अल्लाह उन्हां दा कोई काम नहीं जे रहन देंदा। अल्लाह उन्हां दा हर काम करदा है। जिन्हां दा मस्जिद नाल मुहब्बत होवे, अल्लाह के घर नाल मुहब्बत होवे, अल्लाह ताला सानू सारियां नू मस्जिद च जाण दी तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ के उहदे कोल मंगण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने, रब्बना गफिरली वाली वालिदैया। बंदा नमाज पढ़ के दुआ करे ना, उहदे विच असर होर होवेगा। वालदैन वास्ते दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे बाप नू माफ़ कर, या अल्लाह मेरी माँ नू माफ़ कर। मैं जोहर तो बाद एक और प्रोग्राम मेरे रंगपुरे जिहड़ा मेरा टाइम सी, मैं इंशाअल्लाह उस टाइम के मुताबिक ही गुफ्तगू नू वाइंड अप कर लवांगा। तुसी बड़ी मुहब्बत नाल तशरीफ फरमाओ, मते कोई गल दिल ते असर कर जाए तो अल्लाह इन्हां दे वालिद साहब दी बख्शिश फरमाए, अल्लाह साडे भी वालदैन दी बख्शिश फरमाए। बाबा जी रूमी कश्मीर मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दर्द दा बादशाह है, बहुत अल्लाह तर्जमा पेश किया। रूमी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने आपने कलम उठाई तो तुसां तवज्जो करनी है, तो जे दिल में सुकून पहुंचे तो फिर सुबहान अल्लाह आखनी है। गल नू समझना है कि बाप की चीज़ है। अल वालिदु औसतु अबवाबुल जन्नह, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। जे मां दे पैरों थले जन्नत है तो बाप जन्नत का, बोलो बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। इस वास्ते मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रूमी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है तो मियाँ साहब फरमाते ने, सदा ना बागी ओए बोले 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 कोटली बहराम आले गल अंदरों सुन जाया जे। अल्लाह की कसम बाप बाप ही होता जे। कदी बाप नू छिड़क ना मारे आले, कदी बाप नू गाली ना दे आले, कदी बाप नू बाबा जी दाबा ना मारे आले। वे सदा ना बागी वे बोले 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 तो सदा ना बाग। आए हाय बहारा सदा ना मापे सियाल कोठियों, सदा ना मापे हुसैन जवानी। सुनियो जी बाबा जी, सदा ना मापे अज पे हुन गालियां देना है, अज पे हुन चिड़का मारना है, अज बाप नो दाबे मारना है। इन्हें तेरे वेड़े सदा नहीं रहना, एदा जनाजा उठ जाना है, इन्हें कब्रस्तान डेरा ला लेना है। हजरात जुमले समात कर जाया रे। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है, उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमाया प्यो दे सामने उफ ना करया जे। सुनियो सियालकोट वालियो, अल्लाह की कसम प्यो की शान बड़ी है, अल्लाह की कसम बाप की शान बड़ी है। भाई भाई नो रे साथ जुमले जाया ना कर जाया रे। अल्लाह ने कुरान के अंदर बाप दियां शाना बयान की, अल्लाह ने कुरान के अंदर प्यो दियां शाना बयान की। फरमाया बाप बाप ही होंदा जे। अज तो भी पुत्र बाप वास्ते साले सवा वास्ते इन्होंने खत्म का इंतजाम किया है, इन्होंने लंगर पकाया है, इन्होंने यारां नूं बुलाया है। इन्हें आखिया रिश्तेदारों दुआ करो अल्लाह साडे वाल की बख्शिश फरमा छे। इन्हां दे प्यो ने अहमदीन सारी जिंदगी पुत्रा वास्ते कमाया है, सारी जिंदगी अपनी औलाद वास्ते कमाया है। सदा ना बागी पल पले बोले
تے سدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسین جوانی صدا نہ صحبت یارا بابا جی پیو پیو یوندے رے جے نہیں دوبار ہے برامدی موڑ چلے جایا رے بابا جی ایتھے پیو ایسے ہونے رے جنہ دیاں عمرہ کنیاں ہو گئیاں نے سمجھ آوے جملے سن جایا رے جنہ دیاں عمرہ وڈیریاں ہو گئیاں ہونیاں نے اللہ دی قسم مزدوری والے ابے تے کھلوتے ہونے نے آج بھی مزدوری کرتے ہونے نہیں آج بھی بابا جی 1200 دیاڑی پیچھے آج بھی فیکٹری کے بوے اگے کھلوتے ہونے نہیں یہ داڑیاں چھٹیاں ہو گئی اولاد پیچھے یہ کمر جھک گئی اولاد پیچھے یہ ہڈیاں کمزور ہو گئی اولاد پیچھے اج پتر پیوواں نو دابے مار دے ہو اج پیوواں نو چھڑکا مار دے ہو اج پیو دے گرے بان تو پھڑ لیندا وے آندا ابا دکاناں میریاں نے ابا کرو باہر میرا وے ابا زمیناں میریاں نے اے میں کیا رون والے اللہ تیرے پیو دی بخشش فرما چھڈے اللہ دی قسم جملے ضائع نہ کر جایا رے میں بڑے بڑے شیر جوان روندے وے تھے نے میں بڑے بڑے پہلوان روندے وے تھے نے میں بڑے بڑے مولوی روندے وے تھے نے آندے نے سلطانی صاحب تیری تقریر سن کے رونے ہو اج پیو بیڑے کوئی نہیں چاچے بھی مخ موڑ گئے نے اج باپ زندہ کوئی نہیں رشتہ دار بھی تلک توڑ گئے اج ساڈے ویڑے آندا کوئی نہیں اج یتیم نو پوچھدا کوئی نہیں اج یتیم نو جفا کیوں ہی نہیں ماردا اے پیو ہوے پھویں بیمار ہوے پھویں لاچار ہوے رب کعبہ دی قسم پھر بھی اولاد نو بابا جی سینے لا لیندا ہے پھر بھی اولاد واسطے روندا رے اے منجی تے بیمار ہوے پھر بھی اولاد واسطے روندا ہے پھرلے پاپ آیا ربا سونیا میری اولاد دی خیر ہوے سیال کوٹیو بڑا سونا سن کے ہو اللہ بابا تیرے آنسو قبول کرے اج جملے ضائع نہ کر جایا رے اللہ دا نبی ہے جناب یعقوب علیہ السلام اللہ نے پتر بڑے دیتے نے بھائی نورے صاحب ایک ایسا پتر ہے جنوں اللہ دا نبی سینے لا لیندا آئے ہائے جنوں اللہ دا نبی پیار کردا رے بابا جی جنوں اللہ دا نبی محبت کردا ہے اس پتر دا نام جناب یوسف علیہ السلام ہے اللہ دے نبی نے یوسف نو جفا مارنا اپنے پتر دا متھا چومنا اپنے پتر نال پیار کرنا آ بابا جملے سن جایا رے دوسرے بھراواں نے ویکھ لیا وے ہے میرا بابا سا یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار کردا ہے اللہ دے نبی نو یوسف نال وکھرا ہی پیار ہے پتر تے سارے پیو دے ہوندے نے پر بابا جی کوئی ایسے ہوندے نے جنہاں دے دل وچ پیو وسدا ہوندا ہے جڑے پیو دیاں تصویراں ویکھ کے روندے نے جڑے ابے دیاں جتیاں چم چم روندے نے جڑے باپ دے اتھرو چم چم روندے نے رب کعبہ دی قسم بابا جملے ضائع نہ کرے یار کبھی بیوی دی آکھے لگ کے پیو نو ناراض نہ کر بیٹھی کبھی بیوی دی آکھے لگ کے پیو نو دابا نہ مارے یار کبھی پیو دی اکھاں وچ آنسو نہ ہون دے یار اے باپ رس جائے رب رس جاندا جے اے باپ رس جائے مدینے والا رس جاندا رے اے باپ رس جائے دنیا رس جاندی جے انشاءاللہ مرنے نہ باپ کسے دے اے پترا اللہ تنو صبر دے وے اج تیرا ویڑا موجود ہے اج باپ مدین وچ کوئی نہیں اج تیرے ابے دے یار آئے نے اج تیرے ابے دے رشتہ دار آئے نے اللہ دی قسم تیرے پیو وچ موجود کوئی نہیں تسی روندے ہو تسی تڑپدے ہو تھڑیاں بہناں وی روندیاں ہونیاں ہندیاں ہونیاں نے وے نریز ویرا اے بابر لے آؤ سانو سینے لان والا ٹر گیا ہے ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا مر گیا ہے ساڈے ویڑے آن والا ٹر گیا جے انشاءاللہ مرنے نہ باپ کس جی بابا انشاءاللہ مرنے اے پتر کیوں پیار ہوندا ہے یتیماں نو پتہ ہی ہوندا ہے ہن سانو کسے نہیں جفا مارنا ہن سانو کسے نہیں پیار کرنا انشاءاللہ مرنے نہ باپ کس
کسے دے ہے رون والیو شالا مرن شالا مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون نمانیاں آئے ہائے تے نہ ہون نمانیاں پیاں ہے جس دیدہ ہے لوک باپ نہ کوئی ہے رون والے جس دیدہ ہے لوک باپ نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جدو بابا جی یوسف علیہ السلام دے پرا اپنے باپے دے سامنے آئے رہے کوٹلی بحرام آلی او اللہ توڑا رونا قبول کرے درد دل نل سن جایا رہے بابا جی سینے نل سن جایا رہے ویر آکھن لگے بابا اساں یوسف نو نہ لے کے جانا ہے اساں یوسف نو شکار سے لے کے جانا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آوے اللہ دے نبی نے پتر نو بلایا ہے فرمایا وے یوسف پترا جی بابا فرمایا تیرے ویران دینے اساں یوسف نو جنگل وچ نال لے کے جانا ہے ادھر ویکھو اللہ دے نبی دا بچپن یوسف علیہ السلام دا بچپن مبارک ہے اپنے بابا یعقوب دے سامنے ہاتھ بن لینے عرض کیتی بابا جانی جویں تہاڈی مرضی ہے انج یوسف دی مرضی ہے بابا پتر نے کوئی ہوندے جڑے پیو دی مرضی تے چل دینے جڑے پیو دے کہنے تے چل دینے جڑے نا فرمان ہون او اپے دی گل نہیں مننے جڑے اپے دے نا فرمان ہون او اپے دے کول بنا گوارا نہیں کردے اے باپ مرے تے سرن دا ہووے اے رونا لیو پیو مرے تے مینوں اگلے دن منڈا آندا کاری صاحب جدوں تک حاجی صاحب زندہ رہے انہیں کدی سانو رون نہیں دیتا انہیں کدی سانو قرضے تھلے آن نہیں دیتا انہیں کدی شریکاں دے سامنے تلی نہیں کرن دیتی انہیں آکھیا وے پترو پیو دے ہوندیاں پریشان نہ ہویا جے وے پترو تواڈے نال پیو دی زندگی وسدی ہے وے شہزادیو تواڈے نال میری رونق وسدی ہے اج بیوی ایک پاسے کر لئی اج پیو نو ایک پاسے کر لیا اج بیوی ایک پاسے کر لئی اج ماں نو ایک پاسے کر لیا اے باپ مرے تے سنیو جی سنیو ادھر میرے وال ویکھو جی باپ مرے تے سرن دا ہووے آتا ویر مرن کنڈ آئے ہائے خالی سنیو سنیو اے باپ مرے تے او بحرام والیو باپ مرے تے سرن دا ہووے آئے ہائے کہ ویر مرے کنڈے خالی ہے ماما بہاجے ہے نریز پترا ماما بہاجے محمد بخشا کہ کون کرے رکھے سنیو جی ہے ماما بہاجے ہے ماما بہاجے یوسف علیہ السلام دی ماں زندہ کوئی نہیں اپنے پیو دے سامنے اللہ دے نبی نے ہاتھ بنے ہوئے نے عرض کی تھی بابا جے تسی جہان تے راضی ہو پھر یوسف بھی جہان تے راضی ہے سنو گل منڈیو او پیو مانو تابے مارن والے سن میری گل اللہ دے نبی نے انج ہاتھ جوڑے نے جے ادب سکھنا پھر یوسف علیہ السلام دی کہانی پڑھ کے ویکھ جے ادب سکھنا پھر اسماعیل علیہ السلام دی کہانی پڑھ کے ویکھ پیو نے گوڈا زمین تے رکھ لیا پتر دیاں اکھاں تے پٹیاں بن لیاں
نے بابا جی پیو نے چھری پتر دے خلق دے رکھ لئیے ایک باری اللہ دے نبی نہیں آکھیا بابا کی کرن لگے ہو بابا ذبح کرن لگے ہو اللہ دے نبی چھری چلا رہے نے اسماعیل مسکرائی جا رہے نے اج تقدیر سامنے آ کے کھلو گئی ہے سنو اج تقدیر سامنے آ کے کھلوتی ہے اج ملک الموت سامنے آ کے کھلوتا ہے تقدیر آندی ہے اسماعیل اے پتر روندے نے تو ہسنا ہے تو مسکرانا ہے تیرے پیو نے خنجر تیری گردن تے رکھ چھڑیا ہے تو ہجے بھی ہسنا ہے فرمایا نی تقدیر ہے میں ہسنا تاواں مینوں ذبح کرن والا کوئی غیر نہیں میرا ابا لگدا ہے میرا باپ لگدا ہے میرا پیو لگدا ہے مسلمانوں سمجھ آ گئی اگر پیو پتر دے خلق دے چھری رکھ چھڑے پھر روئی دا نہیں پھر گسے نہیں کری دے اج تک کسے پیو نے پتر دے خلق دے چھری نہیں رکھی اور تینوں تے پیو دیاں گلاں اوکھیاں لگدیاں نے تینوں پیو دے تاپے اوکھے لگدے نے تینوں پیو دیاں گالاں اوکھیاں لگدیاں نے آندا میرا ابا مینوں گالیاں کردا ہے میرا ابا مینوں تاپے ماردا ہے اور میں کہیا لان دیا اے پیو دے سامنے نہ بولی اے باپ ہی ہوندے نے اے پیو ہی ہوندے نے اسماعیل نبی علیہ السلام بابا جی چھری رکھ چھڈی ہے باپ نے پتر دے گلے تے چھری رکھی کوئی ایسی مثال مینوں دنیا دی وکھاو تے پتر لیٹی آئے ہوئے تے پیو تے چھری رکھ چھڈے تے پتر آکھے الحمدللہ آئے ہائے الحمدللہ اے اج تے پتر پیو نو برداشت نہیں کر دے اج تے پتر پیواں نو کروں دکے مار دے آندے نے ابا دفع ہو جا ابا میرے ویڑیوں نکل جاؤ ابا میری حویلیوں نکل جاؤ نہ رون والیو اے نبی اللہ دس دے نے جے پیو جڑی گل کرے صبر کر لیا نے پھر اللہ نے فرمایا جبریل آ جا جی رب جلیل ڈراوے فرمایا جبریل منظر وے مقام دا مقام ایک پتر تھلے لیٹ گیا ہے باپ نے بابا جی چھری رکھ چھڈی ہے فرمایا جبریل کتا سونا منظر ہے ربا سونیا میں جرت نو سلام کرنا وا اسماعیل دی جرت نو بھی سلام ہے ابراہیم دی جرت نو بھی سلام ہے اللہ نے فرمایا جبریل تمبا لے جا اسماعیل نو چک کے سیر سے کر دے ابراہیم دی چھری تھلے تمبا لگا دے تے پوری دنیا نو پیغام دے دے اساں پتر ذبح نہیں کروانے اساں ویکھنا سی اے ابراہیم اسماعیل نال پیار کردا ہے یا رب نال یاری پکی لائی ہوئی ادھر آئے توجہ فرمایا جی گل وڈی بڑی ہے پتر نے کوئی شکوا تو نہیں سی کیتا ابے نال بولو نا بابا جی گل تو ہوے جدا اثر ہو جائے ایک باری پتر نے آکھیا ہویا ابا جی خواب ہے کہ تسی مینوں ذبح پہ کر دیو کی پہ کر دیو خواب ہے کہ اج باپ اپنے پتر نو آکھے نا پتر فلانی جگہ تے میں سودا کر آیا آندا ابا تو کتے کو پوچھ کے کر کے آیا پیسے میرے نے سودا تو کرے آندے جے پتر بابا میں ہزاراں تو سیال کوٹ دیاں سڑکاں تے وکھانا باپ رول گئے جے اج پیو کول بہن واسطے ٹائم کوئی نہیں پتر واسطے اوے تیرے نال کی مشورہ کرے وہ تیرا نوکر ہے وہ تیرا غلام ہے باپ سردار ہوندا ہے باپ بولو جیڑا ماندا ابے نو سردار ہو بولے جنہیں ابے نو چڑکاں ماریاں ہونو کدی نہیں باپ نو سردار ماندے آندے نے بڈھی سردار ہوندی ہے نہیں بابا باپ سردار ہے باپ جیڑا فیصلہ کرے تسی گردن جھکا کے منو ان تسلیم کرو ابو جی ٹھیک ہے اے نہیں میں بڈھی دے سامنے ابے نو سمجھان لگ پے ابا تیرا عقل نہیں کام کردی ابا تو انج کیوں کیتا ہے وہ باپ جوندے مک جاندے جے جڑے نوہاں دے سامنے جنہاں نو جھڑکاں وج جان نا پتر مار چھڈن تے جنوں نے چک کے کھڑایا ہوئے جنوں نے سینے تے بٹھایا ہوئے جنوں بابا جی نے کندھیاں تے بٹھا کے تے کوٹلی بہرام دیاں سڑکاں پھردا ہوئے او میرا پتر جے
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਰੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਲਾਹਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਉਸ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਬਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਜੇ, ਅੱਬਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ। 70 ਵਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਪਿਓ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਰੱਬਾਨਾ ਗਫਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਬੋਲੋ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ, ਰੱਬਾਨਾ ਗਫਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ। जिन्हें प्यो नूं सताया उन्हें सुख, बोलो उन्हें सुख। ऐसे वास्ते मैं सियालकोट दियां सड़कां ते गलियां ते ऐलान कर चला हूं, मेरे जुमले अपने सीने ते लिख के लै जाओ। जिथों जिथों आए हो मेरा पैगाम सीने दी तख्ती ते लिख लै जाया। मैं अज सुल्तानी इस पुत्र दे वेड़े बह के गल सुना चला वां ते सारी दुनिया नूं पैगाम दे चला वां। जिन्हें मां नूं रुलाया दिल प्यो दा दुखाया। अंदरों सुनी फिर पता लगे, तकरीर ना समझिए ना। जिन्हें मां नूं रुलाया दिल प्यो दा दुखाया, इन्हां दोवां नूं सताया। इत्थे सुनो मुंडिया, इन्हां दोवां नूं सताया। उन्हें अरश हिलाया, फाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। फाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। फरमान वखरा शान सब दी यारो आपो अपनी ते मापियां दा। सज्जा हाथ बुलंद करके गवाही दे ते मापियां दा शान वखरा वखरा। मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। अगला शेर सुनियो बाबे, तुहाडी नजर करना पिया जिन्हां दे अथरू आ गए ने। जिन्हां तैनू चलना ते बोलना सिखाया है, जिन्हां तैनू चलना ते बोलना सिखाया है। तवज्जो जी, जिन्हां तैनू चलना ते बोलना सिखाया है। फुल्लां वांग जिन्हां तैनू गोद खिडाया है। जिन्हां तैनू चलना ते बोलना सिखाया है। फुल्लां वांग जिन्हां तैनू गोद खिडाया है। धुप्पां विच ठंडिए छां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। जिन्हें मां नूं रुलाया दिल प्यो दा दुखाया। तेरा मजमा रो पियावे, प्यो प्यो होंदे ने, मां मां होंदी है। कदी मां प्यो नूं बेड़ियों ना कढिया रे, कदी मां प्यो नूं दाबा ना मारिया रे। हुण वडेरे हो गए ने, हुण इन्हां किते नहीं जाना, हुण तेरे वेड़े रहना है। हुण बाबा जी प्यो चिड़का भी खा गए, उथों कदम नहीं चुकदा। मां चिड़का भी खा गए, अपने पुत्र का वेड़ा नहीं छड्डदी। आंदी है जो मर्जी मैनू सुना लो, मैं वडेरी हो गई हूं, मेरे वीर जिंदा कोई नहीं। अज तुहाडे मामे आउंदे तुहाडी मां नूं लै जांदे, अज मेरे वीर आउंदे मैनू नाल लै जांदे। मैं की करां, मेरे वीर कोई नहीं, अज मेरे भरा कोई नहीं। हे मावां मुक जांदियां जे, अपनी बीवी नूं आखी कभी मेरी मां नूं उच्ची ना बोली, कभी मेरे बाप के सामने उच्ची ना बोली। ये वडेरे हो गए नी, ये बुढ़े हो गए नी, इन्हें जमीन मेरे नाल लवाइया हुई ने, इन्हें फैक्ट्रियां मेरे नाल लवाइया हुई ने, इन्हें गड्डियां मेरे वास्ते लिया हुई ने। बाबा जी सारी जिंदगी पिओ साइकिल दे गुजार छड़दा वे ते बाबा जी पुत्रां नूं गड्डियां लैके देंदा वे। जे पुत्र आखे अबू जी मोटरसाइकिल लै देने आंदा नहीं पुत्रा मेरे वास्ते साइकिल चंगी है, मैं साइकिल ते गुजारे कर लवांगा। हे बाप दियां कुर्बानियां भुल गए हो, हे अद्धी रात नूं बाबा जी उठ के तेरे वास्ते रोंदा रहा है, तेरे वास्ते डॉक्टरां कोल जांदा रहा है। आ बाबा मैं गल मुकान लगा, चंद मिनट रह गए तकरीर मुकन लगी है। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबे दे सीने लग गए। अर्ज की बाबा तुसी राजी हो? फरमाया यूसुफ पुत्रा मैं राजी हाँ, जिवें ओनू मंजूर है उंज मैनू मंजूर है। पुत्र ने आखिया बाबा जिवें ओनू मंजूर है उंज मेरे अब्बे नू मंजूर है, जिवें मेरे वालद नू मंजूर है उंज पुत्र नू मंजूर है।
جی بابا جملے سن جایا رے ویرا نے یوسف علیہ السلام نے جفے مار لے کدی بڑا چمدا پیا کدی چھوٹا چمدا پیا کدی درمیان والا پیا پیار کردا وے اللہ دے نبی نے ویکھیا فرمایا پترو یوسف نال بڑا پیار پہ کردے ہو آندے نے ابو جی سانو بھی بڑا سونا لگدا ہے سانو بھی بڑا پیارا لگدا ہے ایتھے بابا جی جملے سن جایا رے جدوں اللہ دے نبی نے چند قدم پٹھے نے پچھوں ایک بچی دی آواز آئی ہے فرمایا ویرا مڑ کے آ جا آئے ہائے ویرا مڑ کے آ جا ہے ویر یوسف آ جا ہے کوٹلی بحرام والیا اللہ دے نبی نے مڑ کے پیچھے ویکھے آئے بابا جی چھوٹی جی عمر ہے ایک ننی جی بچی کھڑی ہے چھڑی رو رو کے آندی ہے ویر یوسف آ جا اپنی بہن کو دور ٹر چلائے ہے ویرا جاندی واری بہن جفا مار جا ہے ویرا جاندی واری بہن نال پیار کر جا حیران والے جملے سن جایا رے اللہ دے نبی ویرا کو دوڑ کے بہن جفا مار لے آئے اج یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں نم ہو گئیاں نے اج بہن بھی رو پئی ہے سامنے کھلوتا باپ بھی رو پہ آئے انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون نمانیاں دیاں انشاءاللہ مرن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون نمانیاں دیاں ہے جس دیدہ ہے لکھ باپ نہ کوئی میں تیاں رول دیاں ویکھیاں نے میں تیاں مامیاں دے بوے تے رول دیاں ویکھیاں نے ہے میں تیاں چاچیاں دی چوکھڑ تے رول دیاں ویکھیاں نے بابا جی یتیم بھتیجیاں دا رشتہ کوئی نہیں لیندا ہے یتیم بنیویاں دا رشتہ کوئی نہیں لیندا ہاندے نے یتیم اے جہیز دا سامان نہیں ہونا اے کپڑے تے زیورات نہیں ہونے اور میں کہا دنیا دیو لانتیو ہے دنیا دیو لالچیو ہے یتیماں نال پیار کریے سونا محمد راضی ہوندا رے ہے یتیماں نو سینے لائیے میرا نبی راضی ہوندا رے ہے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیے کملی والا راضی ہوندا رے اج کی ہویا جے پیو انہاں دا زندہ کوئی نہیں اج کی ہویا جے سینے لان والا زندہ کوئی نہیں اج کی ہویا جے انہاں دے سر تو پیو دا سایہ اٹھ گیا ہے انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہووے ہے رون والی جنوں پیو دی قدر اور روندا ہے جنوں ابے دی یاد ہوندی ہے اور روندا جے جنوں پیو نال پیار ہووے پیو دی قبر تے جا کے روندا ہے انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہووے تے باپ جنہاں دے مر جاندے تے اپنے ویکھ کے بوہے بند کر لیندے بابا جی اپنے ویکھ کے بوہے بند کر دے تے باپ جنہاں دے مر جاندے انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ کوئی اللہ دے نبی نے بہن جفا مار لے آئے بہناں تے بھرا پہ روندے نے یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں نم ہو گئیاں نے بابا میں گل مکان لگا جملے ضائع نہ کر جایا رے اللہ دے نبی نو بھراواں نے مونڈیاں تے چک لے آئے مونڈیاں تے چک کے جنگل وچ لے گئے نے جدوں دور دراز پہنچ گئے نے بابا جی ایک ویر نے چک کے یوسف علیہ السلام زمین تے مارے آئے دوسرے ویر نے آ کے یوسف دا گریبان پھڑ لے آوے ہن نظراں بدل گئیاں نے ہن سوچ بدل گئی ہے بابا جی جملے سنیا جے اوے ویر ویر نو پہ مار دے نے اج ویر ویر تے گریبان تو پہ پھڑ دے نے اج ویر نو ویر چڑکاں پہ مار دے نے یوسف علیہ السلام کبھی دوڑ کے بڑے بھرا والے جاندے نے کبھی دوڑ کے چھوٹے والے آندے نے آندے نے ویرو نہ مارو ویرو نہ مارو
है प्यो दे सामने ते चुमदे रहे हो, है अप्पू दे सामने ते कंधियां ते बैठांदे रहे हो। हे वीरो मैं तुहाडा की नुकसान कीता है, क्यों मेरे ते जुल्म पे करदे हो, क्यों मेरे नाल ज़ियादतियां पे करदे हो। इत्थे मियां साहब दी कलम उठी है, मियां मुहम्मद बख्श बोले है वीर वीरां दे है दर्दी होंदे। गल अंदरों सुनो तो रोन आंदा, इंज नहीं होंदा। वीर वीरां दे ऐ लोगो वीरां नाल लड़ाई ना करया रे, वीरां नाल मरन जो न मकाया रे। ऐ वीर वीरां दे ऐ लोगो वीर वीरां दे ऐ दर्दी होंदे। वीर वीरां दियां पूरी दुनिया देख रही, वीडियो जा रही पूरी दुनिया तक। मैं जिम्मेदारी नाल पूरी दुनिया नूं बयाना वा। है वीर वीरां दे सज्जण होंदे ने, है वीर वीरां दे यार होंदे ने, है वीर वीरां दे मान होंदे ने। एक वीर फस जाए दूसरा दौड़दा आउंदा है, दूसरा पिछे नसदा आउंदा है। जिथे यार छड्ड जांदे ने, जिथे रिश्तेदार छड्ड जांदे ने, सियाल कोटियो उत्थे वीर आके खलो जांदा है, उत्थे भरा आके खलो जांदा जे। है वीर वीरां दे है दर्दी होंदे। है वीर वीरां दियां है बाप सिरांद, है बाप सिरांद, है बाप सिरांद। है ताज मोहम्मद है मामा ठंडिया छावा। गल मुक गई बाबा, जुमले समात फरमाया जे। 2-4 मिनट रह गए। सोना तुसां सुनिया, तुहाडियां अखां नम हो गई, तुहाडा दिल नम होया। एक आंसू होंदे ने जिहड़ी अखां दे थरू निकलदे ने, एक आंसू होंदे ने जिहड़े दिल चों निकलदे ने। बाबा माँ प्यो तो अल्लाह की कसम एडी अनमोल चीज़ है, जो टुट जाते हैं तो फिर कदर होंदी। अज प्यो होंदा ना, तो अज मैं चाचे वेख ले ने, अज मैं मामे वेख ले ने, अज काश अब्बा तो होंदा। तो बाबा जी जिन्हें गरीबी विच दिन गुजार के पुत्रा नूं 2-2 3-3 बिल्डिंग कोठी बना छड़ी, आप ही गरीबी विच गुजारी है, सारी जिंदगी गरीबी विच गुजार छड़ी। तो जो माँ प्यो के वेखण का टाइम होंदा ना, फिर वो बाबा कब्रस्तान डेरे ला लैंदे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਯਾਰ ਬੀਵੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ रोए पिया बाबा जी बंदा बड़ा अमीर कबीर। मैं क्या जनाब तुसी क्यों रोंदे पे हो? कहंदा कारी साहब मैनू वो दिन याद ने कि जो मैं स्कूल जाना सा ना, स्कूल तो असी बड़े गरीब होने सा। बाप दी बाबा जी पहला जमाना तुहानूं पता किस तरह, हुण ते हर सहूलत है हर बंदे कोल। पहला जमाना वेखो अपने प्योवां दा दादियां दा किस तरह सी, उदों औलाद पालनी बड़ी औखी सी। बाबा जी जुमले समात करे जे 1-1 रुपये नूं लोग तरसदे सन। तो वही जुत्ती विआह ते भी पा के टुर जानी, तो वही जुत्ती ईद वाले दिन भी पा जानी, तो वही जुत्ती रिश्तेदारां कोल भी पा जानी, तो एक दूजे के कपड़े उधार लैके पा के जाने। रब्बे काबा की कसम साडा दादा दसदा बाबा जी कि यह मौल पुत्र हुंदा सी। इधर जुमले सुनियो बाबा जी, गल बड़ी कीमती जे। आंदा हुण साडे कोल गड्डियां भी ने, मैं उदों स्कूल पढ़ना सा छोटा सा, तो 2 महीने की फीस ना मैं दित्ती, तो मैनूं मास्टर आखन लगा जे कल फीस ना लैके आया तो फिर बोरी बिस्तरा चुकी तो घाट टुर जाए। तो आंदा कारी साहब दवानियां चवानियां सन, उन्हां विच फीस सी। तो मैं आख्या अबू नूं, आख्या अबू जी फीस पिछले महीने की भी नहीं दी, तो मास्टर साहब कह रहे हैं फीस जी है ना वो लाजमी देनी। तो कहना कारी साहब
1 रुपया नहीं सी मेरे को, मेरे बाप को उस वेले। तो मेरे बाप ने नहीं आख्या पुत्र स्कूल छड़ दे, तेन काम ते पा देना। जिन्ना तक प्यो जिंदा होना वो काम ते नहीं पाते। वो आंदे ने पढ़ लवो, जिन्ना पढ़न होंदा जे पढ़ लो, साढ़े सिर ते असी नहीं पढ़े, वो तुसी ते निकम्मे हो, पढ़ लवो। जे प्यो तुहाडा मजदूरी करदा रहा पुत्रो, तुसी ते किसी आला कुर्सी ते बैठे हो, वो किसी आला। ए हर बाप दी ख्वाहिश होंदी जे कि मेरी औलाद मेरे तो अगे जावे। आउंदी है कि नहीं आउंदी बाबा जी? हर बाप कहंदा मेरी औलाद मेरे तो उत्ते हो जावे। कोई नहीं जे कहंदा भी मेरा भरा मेरे तो उत्ते, मेरा रिश्तेदार होवे। प्यो होंदा जिहड़ा चाहंदा कि मैं अपने पुत्तर नूं अपने तो आला वेखां। आंदा कारी साहब मेरा बाप मैनूं उंगली फड़ी ते दर्जी को लै गया अपने यार को। आंदा यार पुत्तर दी फीस देनी है तो उधारे पैसे दे। उन्हें क्या उस टाइम गया, उन्हें कहा यार क्यों रो पिया तू? मैं हुणे लैके उन्हें अंदर गया, उन्हें पैसे दिते। कहंदा 3-4 महीने तक मेरे बाप ने उहदा कर्जा नहीं दिता जिहड़े पैसे ले सन। तो कहंदा मैं बाप ने उधारे चुक के तो मैनूं पढ़ाया। अज मैं 12वीं चक्कर ला आया, अज गड्डियां भी ने। अज प्यो की कबर ते जाके रोना ना बाबा हुण जदों वेखण दा टाइम सी हुण तू नहीं रहा। हुण जदों वेखण दा टाइम सी हुण तू कब्रस्तान टुर गया, मिट्टियां थल्ले टुर गया। हुण वेखण दा टाइम सी हुण अब्बा असीं तैनूं कपड़े चंगे पवाने सन। हुण बाबा तैनूं गड्डियां 'च बिठा के लोगों नूं दसना सी ऐ जे साडा बाप जिन्हें मजदूरी करके आने पुत्रां नूं पढ़ाया जे, जिन्हें जवान कीता जे। ऐसे वास्ते मियाँ साहब आंदे ने लै ओ यार हवाले रब दे। सारा मजमा रो पिया, मेरी मेहनत कबूल अल्लाह करे। लै ओ यार हवाले रब दे ते मेले निचारे बिना दे उस दिन ईद। मैं बाबा जी जो बाबिया रेड़ी ला के वेना मेरा रोन आंदा है। जो चिट्टियां दाड़ियां वालियां अद्धी रात सड़क ते रुलदा वेना वा, फिर मेरे दिल में तकलीफ होंदी है। लै ओ यार हवाले रब दे ते मेले निजारे बिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए। अपने टाइम ते मैं तकरीर छड़ दी है, जो गल्लां कीतियां दिलों कीतियां जी। इनू तकरीर ना समझियो, इनू दर्द समझियो तो अपने दिल ते इंज इनू पकीज़ा करके सांभ लियो। फिर वेखो अल्लाह किन्ने रंग लाएगा। अल्लाह की कसम अल्लाह रंग लाएगा। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। दियो जी खत्म पढ़न।